انطر شوي. هلا ماشي. مش الحال؟ تمام هلا اجت. Ok, très bien. Donc, vous allez au site crdp.org. Ok. Sur ce site-là, vous pouvez descendre un peu pour trouver le mot Daliluna. Ici. Vous voyez Daliluna? Oui. Ok. Oui. On clique sur Daliluna. Et on obtient une page où il est écrit, il y a une liste. On choisit مسابقات الامتحانات الرسمية وأسس التصحيح. Et on trouve là une liste. Maintenant, je choisis. Par exemple, je veux la session 2011, disons. Donc, je choisis 2011. On fait 2011. Voilà, دورة الأولى 2011. OK. Quel brevet? Vous êtes le brevet, شهادة المتوسطة. OK. هون quelle matière? Je veux la chimie, الكيمياء. هلا ممكن في ناس فتح عندكم بالانجليزي، في ناس فتح بالفرنسي، ما بعرف. انا هون فتح عندي بالعربي. اوكي. Donc, lorsque je fais ça, je fais ابحث. Et il va me donner là 4 possibilités. انا اي وحده بدي نقي. المتوسطه كيمياء فرنسي. اوكي. انا je veux parler en français. Donc, je choisis et ça s'ouvre là. Dans une autre onglet, ça va s'ouvrir ici un PDF contenant la composition de chimie de 2011, première session. Donc, on attend un peu parce que l'Internet n'est pas excellent. Ça doit ouvrir. OK. Ça prend un peu de temps. Voilà. OK. Nous avons donc le brevet, la دورة le brevet session 2011, première session, chimie. Comme vous voyez là, je peux, si je veux, la enregistrer, faire save ici, download, sur mon ordinateur. Ou sur votre portable, sur votre cellulaire. Vous pouvez la même chose faire la même chose. Donc lorsque ça descend, je peux la résoudre normalement. Ça devient chez moi, je peux la résoudre comme je veux. Voilà, il me demande si je veux l'enregistrer, donc je veux l'enregistrer, je fais save. OK, voilà. Donc, elle va s'ouvrir chez moi maintenant sur mon laptop et vous allez voir, on va voir ensemble comment je vais résoudre l'exercice numéro 1. Ensemble, on va les résoudre. D'accord? Oui. ما فتحت بعد؟ يلا بتخلص داونلود، ما خلصت بعد لأنه اوكي. دونك بروميير اكزرسيس، هذا البروميير اكزرسيس هلا مساقبي، انا نقيت هيدي قصه 2011
C'est le même exercice que vous avez à la page 62 dans votre livre. Si vous regardez votre livre, page 62, numéro 4, vous allez retrouver le même exercice. Donc, maintenant, on va le résoudre ensemble. Cet exercice a été tiré de cette session 2011. D'accord? OK. Donc, l'ion fluor, voilà, il va vous ouvrir ici. Donc, l'ion fluor aide à protéger les dents contre la carie dentaire. Les recherches ont montré que lorsque le fluorure, le sodium, composé ionique contenant l'ion fluorure, est ajouté à l'eau potable, la carie dentaire diminue de 65%. D'autre part, le difluor est très réactif. Il réagit avec un grand nombre de substances. Les histogrammes ci-dessous montrent les constituants du noyau de chacun des atomes de fluor, de sodium et de néon. Reproduire et compléter le tableau ci-dessous. Donc, on va reproduire le tableau, donc le dessiner sur votre papier et on va le remplir. Ici, il y a le nombre de protons dans ce graphe et ici, il y a le nombre de neutrons dans l'autre graphe. Donc, sur notre papier, on va reproduire, c'est la question 1.1. Donc, on va reproduire le tableau qui est un tableau de 2 lignes, je pense, comme ça. Oui. Je recopie tout, donc numéro atomique. Ensuite, on a nombre de masse, nombre d'électrons. Nombre de masse et nombre d'électrons. Et ici, on a 2 autres lignes, le fluor à la première ligne et le sodium. Fluor, F, et sodium, donc j'ai reproduit le tableau. Maintenant, je vais essayer de le remplir à partir des données. Qu'est-ce qu'il faut écrire pour le numéro atomique de fluor et le numéro atomique de Na? Si je regarde le document ici, il y a le nombre de protons. C'est quoi le nombre de protons? C'est en même temps le numéro atomique. Donc le numéro atomique d'un élément, c'est aussi le nombre de protons. Donc pour le fluor, je peux lire 9. Et pour le sodium, je peux lire 11. Donc je remplis ici 9 et 11. Ici c'est 9. Et ici c'est 11. Maintenant, pour le nombre d'électrons, je peux le déduire. C'est aussi le numéro atomique, parce que dans un atome neutre, le nombre des électrons chargés négativement doit être égal au nombre de protons chargés positivement. Donc c'est aussi 9 et 11 là. Pour le nombre de masse, je dois regarder quoi? Je dois calculer en fait le nombre de masse. C'est la somme des nombres de protons et des nombres de neutrons. D'après le document, les deux documents ici, on a le nombre de neutrons ici et le nombre de protons là. Donc le nombre de neutrons du fluor, c'est 10 et du sodium, c'est 12. Donc qu'est-ce que je fais 10 et 12? Je fais ici 9 plus 10 et ici je fais 11 plus 12.
Donc, 9, c'est le nombre de protons et 10, le nombre de neutrons. Donc, là, c'est 19 et ici, c'est 23. Donc, on a trouvé, comme ça, on a rempli le tableau. OK? Monsieur, je peux poser une question? Oui? فينا ديريكتومون نحط 19 و 23 إجباري نحط قدامهم الإيكواسيون؟ لا، لازم تشرحي منين جبتيها لأنه ما أنا معطية دغري مباشرة هي. لو أعطينيك النومبر دو ماس بالجراف بتنقليهم عن الجراف مثل ما عملت هون، نقلت النيميرو أتوميك دغري، ما حطيت شيء. بينما هون لأنه هن عاطينك النيوترون لوحدهم والبروتون لوحدهم، لازم تشرحي أنت منين جبتي لك 19. عملتي 9 بلس 10 تشرحيهم. أوكي؟ أوكي. فلازم على طول إذا في إكسبليكاسيون، في مجال للإكسبليكاسيون بنحطها. لأنه هو شو قال لك هون بالدوني، إذا بتسأل شوف السؤال مزبوط. Reproduire et compléter le tableau ci-dessous. Ok, donc pour le compléter, il faut faire ce calcul. Donc je le mets ce calcul. فيك إذا مش حابة تحطيه بالتابلو فيك تعمليه على جنب، يعني تكتبي لهم إياه قبل، تكتبي 9 بلس 10 égale 19 برات التابلو على سطر، يعني على وحدة على ورقتك تكتبي 9 بلس 10 égale 19 pour le fluor pour le sodium. بترجع بتحطيهم بقلب التابلو إذا بتحب يضل التابلو نظيف، يعني يكون في بقلبه بس أرقام عادية. أوكي؟ إنه غلط. طيب، choisir parmi les configurations électroniques suivantes celle qui correspond à la configuration électronique de l'atome de sodium et celle qui correspond à la configuration électronique de l'atome de fluor. Justifier. Okay. Donc, on a trouvé ici les nombres des électrons, 9 et 11. Donc, le fluor doit avoir 9 électrons et le sodium 11 électrons. Donc, si je regarde ici, j'ai K2L8M1, 2 plus 8, 10, plus 1, 11. C'est bien le nombre d'électrons de qui? Du sodium. Donc, la configuration A correspond à quoi? À l'atome de sodium. Pour la deuxième, c'est K2L8M2, ça fait 12. Ce n'est pas ni le sodium ni le fluor. K2L7, 2 plus 7, ça fait 9. Oui, c'est bien ça. Le quoi? La configuration électronique de qui? Du fluor, car le fluor possède 9 électrons. Donc A correspond au sodium, car si je fais 2 plus 8 plus 1, ça fait 11 égale au nombre des électrons. Et ici, le C, K2L7, correspond au sodium, car 2 plus 7 égale à 9. Donc je dois expliquer tout ça. ما في دغري هيك نقيهم choisir لأنه il m'a dit aussi quoi? Justifier. Donc il faut expliquer tout ça. Donc je fais 1, 2, la partie 1, 2. Donc je dis la configuration électronique de sodium est A يلي هي K2 L8 M1. Justification, car 2 plus 8 plus 1 égale à 11 le nombre des électrons de N1. OK. وده même كمان برجع بكتب نفس الشيء بس مشان مين؟ مشان le fluor. Donc pour le fluor, je réécris la même chose. Donc la configuration électronique, la même phrase, du fluor
et C K2L7 car 2 plus 7 égale à 9, le nombre des électrons de F, fluor. Il faut faire attention ما تحطوا شيء بدون ما تعملوا له explication. أضبط شيء تعملوا على طول explication. محل ما فيكم تعملوا explication donnez les explications. OK. طيب. Maintenant, la partie 2A. Expliquer la formation de l'ion de sodium stable à partir de l'atome de sodium. Donc, l'ion de sodium, comment il se forme? On va expliquer l'ion de sodium, comment il va se former. L'ion de sodium, مثل ما شفنا, il a comme configuration électronique K2L8M1. Donc, أي نوع من الإيون بده يعطيني برأيكم ال Na? Il va me donner l'ion Na plus ou Na moins ou Na plus. Il va donner Na plus. Pourquoi? Car il va perdre cet électron qui est sur M1 et il va avoir K2L8. Donc, il va avoir 10 électrons, mais il a toujours 11 protons. Donc, il aura une charge plus. Une charge plus parce qu'il a un proton de plus que les électrons. Donc, il va perdre M1. Pourquoi il va avoir la configuration K2L8? Car la configuration K2L8 possède sur la dernière couche 8 électrons. Et donc, il va vérifier la règle de l'octet. Il va vérifier la règle de l'octet. D'accord? Donc, أستاذ سامر فيني أسأل سؤال؟ oui. إذا على آخر كوش عنا كادر، على أي رجل بتطبق؟ كمان اوكتي بس ما بيخسر ولا بيربح. il va mettre en commun. بعدين رح نشوفها الليزون كوفالونت هذيك بعد ما شفناها. نحن درسنا بس هذيك المره وقفنا على الليزون شو؟ ليزون ايونيك. اوكي. فاذا هلا رح نحكي عم نحكي بعدنا على ليزون شو؟ ايونيك. بس نحكي عن الليزون كوفالونت رح نشوف كيف comment le carbone par exemple K2L4 K2L4 il a 4 électrons. Donc, il va essayer d'avoir K2L8, mais sans gagner ces électrons. Il va seulement les mettre en commun avec d'autres non-métaux. Là, nous parlons du métal ou le non-métal. Le sodium, puisque c'est M1, معناتها, il est dans quelle colonne? أي colonne le M1 اللي بيخلصوا ب 1 بيكونوا colonne 1 يعني groupe 1 بالtableau périodique. إذا سألتك أنا هلا ال Na dans quelle ligne et dans quelle colonne se trouve? Tu vas me dire il se trouve dans la ligne 3 et dans le groupe 1. Le groupe 1 s'appelle les métaux alcalins. Ok. بعدكم معي؟ C'est un métal alcalin. Les métaux ما في عندهم غير choix إلا شو pour remplir leur octet de perdre des électrons. Ils ne gagnent jamais des électrons. Ok? Tous les métaux vont perdre des électrons. Combien d'électrons je peux le connaître à partir de la dernière couche? La dernière couche, il y a 1, il va perdre 1 électron. Il y a 2, il va perdre 2 électrons. Il y a 3, il va perdre 3 électrons. بس لحد هون. هدول بس بيكونوا ميتaux. الباقيين ال 4 5 6 7 ما بيكونوا ميتaux. هلا بالنسبة للفليور رح يسألوني كمان عنه إذا سألوني عنه بعد شوي. OK? Le fluor, qu'est-ce qu'il va faire pour vérifier la règle de l'octet? Il va gagner un électron. Il K2L8. Il va donc gagner un électron et donner F-, l'ion F-. OK? بينما le Na, il va perdre un électron et donner l'ion Na plus. Tous les deux, ils auront la même configuration, K2L8.
بس واحد يربح وواحد يخسر. واحد عم يعطيه الالكترون للثاني، يعني هو بالنتيجه، يعني هون ال Na عم بيعطيه هذا الالكترون لمين؟ للاف او. هو عم بيصير كادو ال 8 والاف او عم بيصير كادو ال 8. الاف سوري، الاف عم بيصير كادو ال 8. دونك ال Na عم بيصير Na بلس لانه خسر، والاف او لانه ربح الالكترون عم بيصير الاف سوري، الاف عم بيصير شو؟ اف موان. فاذا Na بلس واف موان اثنيناتهم عندهم كادو ال 8، اثنيناتهم فيريفي لا رègle de l'octet et ils vont quoi? Ils vont s'attirer لانه صار عندهم charge opposée. Deux charges opposées s'attirent pour former une liaison ionique. D'accord? طيب. فعشان expliquer la formation de l'ion sodium, atome de sodium, donc ça c'est la partie de 1. Ok, l'atome de sodium, هو K2 K2 L8 M1 va perdre un électron pour vérifier la règle de l'octet. K2 L8 et donner l'ion Na plus. Okay. 2. Qu'est-ce qu'il me demande dans la partie 2? Calculer la charge de l'ion de sodium. هلا انا ديجا بعرف انه الشارج تبعته حتكون بلس، عارف انه هي 1 بلس، بس وقت يقول لي calculer la charge de l'ion de sodium مجبور فرجيه انا ليش. Comment je peux montrer que la charge est 1 plus؟ ليك هون باخر سطر تحت شو كتب لي؟ donner، اعطيني ماس ما بيهمني هون، اعطيني charge relatif d'un proton 1 plus، charge relatif d'un électron 1 moins. Donc je dois le faire voir، يعني انا بدي فرجيه ليش طلعت الشارج تبع الصوديوم شو؟ l'ion sodium 1 plus. Qu'est-ce qu'il contient l'ion sodium? Combien de protons? 11 protons. لأنه أنا ما دققت النويو. بعدهم 11 protons. Parce combien d'électrons il possède maintenant? Il possède 10 électrons, لأنه il a perdu l'un des électrons. Donc je fais le calcul. Donc je dis que la charge de l'ion sodium égale charge des protons plus charge des électrons. Donc, je remplace charge de protons par quoi? Par nombre de protons fois quoi? Charge d'un proton. Les charges des électrons, qu'est-ce qu'ils sont égales à quoi? Ils sont égales à donc محل الشارج des électrons شو بدي اكتب؟ nombre des électrons fois charge d'un électron. Donc égale nombre de protons c'est 11 fois 1 plus nombre des électrons c'est 10 fois 1 moins, et ça me donne 11 plus 10 moins. شو بيطلع 11 plus 10 moins؟ مين أكبر؟ ال 11 plus أكبر من 10 moins، فإذا الشارج جلوبال رح تكون 1 plus. أوكي؟
دونك هيدا وقت يقول لي calculer la charge d'un ion. أنا déjà بعرفه le charge, بس pour le calculer, il faut écrire de cette façon. Donc il faut écrire que la charge de l'ion égale la charge des protons et la charge des électrons. La charge des protons égale à quoi? Au nombre de protons fois la charge d'un proton. Et la charge des électrons égale le nombre des électrons fois la charge d'un électron. La charge d'un proton, c'est 1 plus, et la charge d'un électron, c'est 1 moins. هن بيكونوا عاطينيهم هيك. وهون بلاقي النمبر أنا من الإكزرسيس، يعني أنا بعرف النيميرو أتوميك تبع الصوديوم هو 11، لكن البروتون رح يضلهم 11 على طول. Mais le nombre des électrons صار 10 لأنه il a perdu un des électrons. Donc, je trouve 1 plus. Je retrouve la charge que je connais bien, mais par le calcul. D'accord? Et pour la partie 2. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Non. Ça va? Vous comprenez tout? أنا Oui, oui. ما فهمت هون الشارج دو ليون صوديوم. ليش تا 1 فوا بلس 10 فوا 1 موان بدها تطلع 11 بلس 10 موان؟ ليش مش بلس 11 موان 10؟ ايه بالمات بتكتبيها 10 11 موان 10، ايه مزبوط. بالماتيماتيك بتكتبيها هيك، بس هون اون فا ليكرير سو فورم. هن اللي نحترم الفورمايه اللي نعطونا اياه. هن الفورما كيف عاطيني اياه هون؟ 1 plus، يعني هذه c'est une charge، ce n'est pas une addition. 1 plus c'est une charge، رقم يعني هو بنسميه 1. اوكي، 1 plus و 1 moins c'est une charge. اوكي، يعني هو رقم بس حاطط محله 1 هو 1 بلس. وهن يعني فيك تسميها فيك تسميها فيك تسميها ب، بس حطيتيها تنفترض ما بعرف شو هو. اوكي، يعني افترضي انت هون انه هيدي محل هيدي الان اللي هو عاطيك اياها هون، في عندك شيء اسمه اوكي، كيف بتشتغليها ككالكول؟ بتكتبي 11 فوا بلس 10 فوا موان، بيطلع معك 11 11 بلس و 10 موان. شو بيطلعوا مع بعضهم؟ بيطلعوا ساعتها كشارج بيطلعوا 1 بلس. 1 بلس يعني بلس وحده، بلس وحده. يعني عندك بتفرجيهم بهذا الشكل. يعني هو جابرنا بهذا الفورما، عرفتي كيف؟ لانه هو عطلنا شو؟ حطلنا البلس من بعدها والموان من بعدها للان. فاذا انا مجبور احترم نفس الطريقه، راح اجمع ال11 فوا هيدا الكميه اللي هو عاطيني اياها، ما بعرف شو هي، احترمها، احترم شكلها يلي هو 1 بلس، وهيدي يلي هي 1 موان. فبشو بيطلعوا 11 بلس و 10 موان، يعني 1 بلس. فيك اذا بدك ما تكتبي هيدي الإيتاب، اذا بتضيعك ما تكتبيها، دغري اكتبيها. اوكي ماشي. طيب فاذا هيدي البارتي 2. هلا بالبارتي اللي بعدها شو بيطلب؟ Écrire la représentation de Lewis de chacun des atomes de fluor et de sodium. اوكي، هذا الصوديوم عنده ان الكترون، رح يكون عنده نقطة واحدة. الفليور عنده 7 الكترون، رح يكون عنده 7 نقط. رح نرسمهم هون. اوكي طيب، فاذا رح نكتب صوديوم. شو الفورميل تبع الصوديوم؟ سيمبول هو Na، وحنحط لها نقطة واحدة. هيدا سيمبول دو لويس تبع Na. تبعت الفليور رح نكتب F. اوكي، ونحط لها 7. شو يعني 7؟ اذا 1 2 3 4 5 6 7، يعني رح يكون عندها 3 تيري 3 دوبلي يعني et un célibataire. 3 doublés
et un célibataire. Ok, voilà les deux représentations de Louis demandées. Donc, je les dessine sur mon papier. Ok. Ça, c'est pour la partie 3 du problème. Donc, pour la partie 3, la réponse. Ok. Pour la partie 4. Le 4 في deux parties بقلبه. ال 4 في عندنا البارتي 4 لا مش deux parties لا هذا هو. Donner l'avantage d'employer un dentifrice contenant de fluor de sodium au lieu d'un autre dentifrice qui ne contient pas le fluorure de sodium. Ok. شو هو؟ بدنا ناخده من التكست. في تكست هون بالاول حكينا عن الفوائد تبعه للفلور de sodium. بيقول لي d'ion fluorure aide à protéger les dents contre la carie dentaire. بيساعد انه يحمي السنان من التسوس. اوكي. donc ajouter à l'eau potable la carie donc اوكي هذا هو. فاذا اذا استعملت دونتيفريس دواء اسنان يعني في بقلبه ايون فلورور رح يحمي لي اسناني من التسوس، بينما الثاني يلي ما في بقلبه فلورور ما حيحميها من التسوس بنفس الطريقه. فاذا هيدا الريبونس اللي بدي ردها هون بالبارتي 4. فاذا بنقول le dentifrice qui contient les ions fluorure protège dents contre les caries. التكست هيدا على طول بيجي سؤال بقلب المسابقة، سؤال أو سؤالين بيكونوا تشيلوهم من التكست أكتر، ما لهم علاقة باللي دارسينه، تشيلوهم بس من التكست، يعني موجودين بالتكست، جوابهم موجود بالتكست. Cinquièmement, c'est une partie allégée. Ok? Cinquièmement, c'est une partie allégée. Elle a été allégée depuis plusieurs années, مش بس السنة. Elle a été allégée depuis 4 années. 4 ans. Ok? Donc, c'est une partie allégée. Okay. Voilà, donc on a terminé notre premier exercice d'examen officiel ensemble. Ok. Donc, on a vu les informations. كل هدول الانفورماسيون مرقين معنا قبل، بس يمكن في كم سؤال مطروحين بطريقة شوي مختلفة عن قبل. Donc, لاحظتوا comme même on n'a pas écrit nous-mêmes les configurations électroniques. Eux, ils nous ont donné des configurations électroniques, on a choisi la bonne et on a justifié pourquoi on a choisi l'une ou l'autre. Ok. Pour la première partie, pour remplir le tableau aussi, on a donné ça sous forme d'un tableau à reproduire. أهم شيء إنه dans l'examen officiel تلتزموا بالكونسيني. يعني شو بيقول لكم بالكونسيني بتعملوا قد ما هو طالب منكم. كل شيء طالب هو منكم تلتزموا فيه، ما بتحاولوا تزيدوا انتم شيء من عندكم. يعني مثلا ما يطلع على بالكم مثلا تنفترض قال لكم
ريبرودوير لو تابلو ورامبلير هيدول مثلا، يطلع على بالكم تحطوا له الارقام بدون تابلو. اوكي، لا قالكم ريبرودوير لو تابلو، يعني بدكم تعبوا التابلو، بدكم ترجعوا ترسموا التابلو من جديد، عليها علامات، بس على رسمة التابلو عليها علامة، حتى لو عبيتوه غلط، بس لانكم رسمتوه والتزمتوا بالسؤال عليها علامة هيدي. اوكي، انكم رسمتوا التابلو حتى لو عبيتوه غلط. اوكي. اوكي، بينما اذا عبيتوه صح، مش عبيتوه صح يعني جبتوا الارقام صح وما حطيتوهم بتابلو، يمكن يحسب لكم كل شيء غلط. عرفتوا؟ لانه ما التزمتوا بالكونسيني اللي هو طلب لكم اياه. وبس لكم جوستيفي على طول بتعملوا جوستيفيكاسيون. الفكره هون كمان انه الجوستيفيكاسيون اذا ما انه طالب جوستيفيكاسيون، اذا عملتوا انتم جوستيفيكاسيون من يعني ما بيشيلكم علامات، يعني على طول اعملوا جوستيفيكاسيون، ما لنا مشكله اذا كان معكم وقت يعني اكيد. يعني اوقات بيكون مش طالب جوستيفيكاسيون، مثلا بيكون قايل دوني له، ما قال لك جوستيفيي ولا شيء، دوني او سيتي عدهم. اوكي، هلا اذا انت عملت جوستيفيكاسيون بتكون ضيعت نتفه من وقتك. اوكي، بس ما بيشيل علامات. اذا انت اعطيته شيء زياده عن اللزوم ما بيشيل لك علامات. بالشيمي، بالبيولوجي لا، بدكم تنتبهوا، بتقول لكم مدام ميرنا، بالبيولوجي اذا شرحتوا زياده عن اللزوم بيشيلوا لكم علامات. بالشيمي اذا شرحتوا زياده عن اللزوم ما بيشيلوا لكم علامات، بس اذا ما شرحتوا وهو كان مطلوب شرح اكيد بيشيلوا علامات. دكور؟ Oui. هيدا لكان كنت بدي اقول لكم اياه. هلا هون اكيد بس تنزلوها انتم الاكزامان عن السيت تبع السي ار دي بي، بيكون في باخرها، هي اكثر باخرها في الكوريجي. اوكي، فيكم تتاكدوا من شغلكم. دكور؟ فاذا لاحظوا هذا الاكزرسيس مثلا اللي انا عملته هون، كيف عمل الجوستيفيكاسيون هون نفس الشيء. Le sodium perd un seul électron pour vérifier la règle de l'octet. وهون كيف شرحها هون، يمكن شرحها بشكل مفصل أكثر من ما أنا عملتها. somme de charge positive plus somme de charge négative. nombre de protons هو 11، يعني الشارج بوزيتيف هني 11 بلس. nombre des ions هني 10، يعني somme de charge négative هني 10 moins. جمعوا مع بعضهم وطلعوا 1 بلس. اوكي، سي لا ميم شوز. وهون كتب الكونفيغوراسيون الكترونيك، والافونتاج هو il aide à protéger les dents contre les caries dentaires. وهذا مثل ما قلت لكم سيت ان اكزرسيس allégé. كان بوقتها بال 2011 كان بعده ماشي، بال 2016 وقفوه ما عاد يستعمل. اوكي طيب، لكن بنشوفكم ان الله راد الجمعه الجايه. حضروا النيميرو 5 باج 63، يلي هو اذا بدكم فيكم تلاقوه بالسيسيون 2013 كمان. اوكي، اكيد البارتي 5 هي الليجي مثل العاده. اوكي Ok. يا باي باي. أوروف. Au revoir. أوروف. Au revoir. أوروف. اكيد انا رح ابعث لكم الدوكيومون. اوكي مثل العاده.